I have dairy farms. Say ashafo native for bekaya asasi. Ya kan wa se bebre na aya asasi a efri tete osaje for Dr. Kwame Nkrumah eji ye efri nananu mayinfo sema omo ewo otini bi empatemo na asase no akwakoye abusia asase a edosun na every say omampani a wanya nbe bi kosaje for Dr. Kwame Nkrumah je asase no oje se na kode ye ejapade e de abo man no na waje na asase antama na esopa efri ebesi nei asase no aban afabi e de ye na ejapade e de ye mpuntio ebi so aka na nanom susu se de aka na ebra so se omo so etimi enyo mo chemu fode omunya omo afamu de se de ometimi de aye omo empuntu duma ebesi nei omo ni aban ade nkomo atwere ho da awere achepa aban bia ba ono omo esi nkonwa eye nhyehyeye na aban ebesi sui edi bi ma omo beti di ode ma omo no nso no omo nsa ankane nyina aban mu mpanifo bi asa afachire chichire omo nsa gu omo achi etwitwa nsase ne biton enam so ama ene ye kasai one nsentropho abasase so be 1962 ena Kwame Nkrumah be gi asase no wo yen papa no mu de isem o be gi asase no o se on di be hwe nantwie ampanampa o mu start adwuma no but 1970 ena Buzia ebe issue executive instrument no EI47 a chese aban agi asase no ampa adwuma no koso sa be ye sha be 20 years ni adwuma no akolapse koso bio na ye hu se recruitment bi aba astati ba asase no so nti ya infobia no ye together and I started petition ye try di ko ma aban no se ne ya hu ni ewo mu 2019 ena aban ye ko ministry ena mu ka che se o wo be ba be ye demolish na wo ba ja asase no amaye ye ti ho ena kemenjeto e ba se aba pa no se onu be di anim na ombubu eda na e wo so no na o mu ja asase na emaye since 2019 jeto be ye demolish no jeto wa asase no so o fi asase so wa 2020 asase ni nyina da fa kweman amahia ya asase ye nananom ebeje to ho aban ebeje ye so obeye adwuma wo so edu ba bi no aban ama ye 40% no ode ma ye no enso ama papa bi e friend jato watwafa bebi aye ginan sa asase no so ka ho se wo hwe banya na da ho na eye jato na wa grade ha nyina tu grabo ewo so anuti na aban dada no wo ho no ya tu anamo tu omamu aye nti aban foforo abade a na ye gina ha enne anopei e ka che ne se omo aye na ye nsanka ya asase no bi wo ho a kweman abusuam mienu baako ne nsanka ne de besi na ye kasai nti ye sre aban no se ne tia ma de ba national security no ye be dom mo no ma be boa ye ne nsaka ya asase no afenzu 40% no ma 60% no so no ye panichew o ma ye nsanka efise ni ya odi be ye dwuma na odi be di ye no oni bim agu enti na ba fufura wa bayi ye sre no na ontie ye kun a ye kun omboa ye yelu se mama de obeye President Mahama ake ngene wogbeni wo enuone wo amranya dairy farm Kweman dairy farm Damfa dairy farm shinwodomo ebi ene ajake wo wuta onkeje kenkre president ni ho eniji nanado anokwale ka wo ba yo anokwale san wo yo ne ya shon denche age ameka me white paper ke wo te sanuko ban wo te agaje white paper she white writing benja ke wo ye na ngani ye no jino na meka me awo ajake Mr. Safwa ye lan commission jipelewe ke wo na kan no paper ke wo le no wo je white paper she white writing why we come the wo na ngani ye no
wolo yen na ngwane no wa jaga ba me akọ no ko no be ame wo du